जगतसिंहपुर जिले में समस्त धान मंडी दायित्व में नोडाल अफिसर दरमा बंद कर जिलापाल जे सोनाल। चाषी टोकन अवधि गोटे मास विलंबर धान उठा नहीं चारिआडे प्रश्न उठुवा बेले नोडाल अफिसर दरमा बंद को नहीं उठी प्रश्न। जिलापाल जिलार समस्त मंडी में धान उठा नोडाल अफिसर नियुक्ति करछंती। आउ यही अफिसर माने मिलन सहित जोगाजोग करी चाषी धान उठा जिलापाल निर्देश देते, किंतु नोडाल अफिसर माने निज कार्य त्रुटि पाई जिलापाल दरमा बंद करछंती। किंतु जिलार अनेक मंडी में एवं देखा मिली खोला आकाश तले हजार हजार बस्ता धान पड़ी रही, जहां नहीं एवं भी अनिश्चितता भितर गति कर। उपजिलापाल आम आगे लाउड स्पीकर दे समस्त मिलर को फोन कले। आज जो गाड़ी गोटे मात्र आसी आउ केमी दुईटी गाड़ी आसो तार व्यवस्था कले एवं आसंता काली यही मंडी में 4टी गाड़ी लगे व्यवस्था कले। एबीडीओ सार थे, चाषी मैंने समस्ते थे। तापर आम जो टार्गेट 8000 पूरी जाऊँगी रविवार सोमवार दिन, तापर केमी आउ 12000 जो टार्गेट आम अच्छी शीघ्र आसब सेपरी व्यवस्था करने को चिठी करने आम सेक्रेटरी कहीकि गले। आम निश्चिंत आशावादी अच्छु उपजिलापाल कथार आम समस्त धान उठब। जदि यही मंगल बुधवार भितर आ टार्गेट न आसब बा धान किणवार असुविधा हम पल्ली दिल्ली पर्यंत चाषी मैंने आंदोलन करने को पछेबे नहीं। बेल पाइले रास्ता घाट में आम टायर जाली रास्ता घाट को बंद करने को पछेबू नहीं। आज आमर विगत गुरुवार दिन 2 दिन पूर्व आम ये धान उठा समस्या नहीं आमर जनवरी 17 तारिख टोकन जनवरी 27 तारिख में धान लिफ्टिंग आरंभ होता। आज पर्यंत बड़ दुखर विषय मात्र 110 जनकर चाषी धान आज सुधा उठिला। बर्तमान गाड़ी उपजिलापाल महोदय आमको प्रतिश्रुति देते गुरुवार दिन जे दैनिक 3-4टा गाड़ी लगे, किंतु आज सुधा गला काली 2टी गाड़ी 12 चकिया लगी आज गोटे गाड़ी आसी। उपजिलापाल महोदय आसते आमर ए वीडियो महोदय बर्तमान प्रेजेंट अच्छे आम सोसाइटी ऑफिस रे, किंतु आज गोटे गाड़ी लोड सरी आउ 2टी गाड़ी आसो संभावना अच्छी, गाड़ी बर्तमान पहुँची ना। बर्तमान जो काल बैशाखी वर्षा बर्तमान न्यूज मीडिया रे खबर आसी 2 दिन भर वर्षा होबार संभावना अच्छी, तेणु गाड़ी आसीपारूना। तेणु बड़ समस्या मंडी में बर्तमान 1000 क्विंटाल धान रही 3000 क्विंटाल धान टार्गेट रही आहरी 8000 क्विंटाल धान उठापी बाकी रही तार टार्गेट आसीना। जहाँ मंडल अधिकारी महोदय बर्तमान आम मान गणे रहीकि प्रतिश्रुति देते खूब शीघ्र आज टार्गेट आम बढ़ाई प्रतिश्रुति दूँ, किंतु आमर गोटे दाबी रोचे जे ये घटना आम बारंबार दौड़े एपर्यंत विशेष फलप्रद हो पारना। तेणु उपजिलापाल आसते घटनास्थल को आज आम मंडी में मान्यवर उपजिलापाल महोदय उपस्थित थे, मान्यवर बीडीओ महोदय उपस्थित अच्छा बर्तमान आम पाखे। तेणु ये बीडीओ महोदय अच्छा एमआई महोदय अच्छा जहाँ समस्त उच्च पदस्थ अधिकारी मैंने आज प्रतिश्रुति देते जे खूब शीघ्र धान उठब समस्त धान एवं खूब शीघ्र अन्य टार्गेट आसब। तेणु आम भरोसा रखीचु जदि आगामी दिन में निर्दिष्ट समय धान न उठी नुआ टार्गेट न आसे पुणी बड़ धरणर माने धारणा दिज्व दरकार पड़े समस्त स्त्री लोक एवं टोकन करता पुरुष लोक सपरिवार राजरास्त बसवे, नचेत जिलापाल उपजिलापाल एवं मान्यवर बीडीओ कार्यालय बसी आमरण अनशन बसवे। विभाग प्रतिश्रुति देते गाड़ी गोटे गोटे आसूसी आमर ये गाड़ी न आसा फल चाषी मैंने अति उत्कृष्ट होकर सोसाइटी ताला पकड़ते माने आमको अपमानित करते। दीर्घ 12 वर्ष 14 वर्ष भितर सोसाइटी कौन सी गंडगोल नाला एकदम सुविधा धान क्रय हुए आ कौन दिन ये गंडगोल सृष्टि भी हुए। मुझे एभली मैनेज करे कौन से लोक पार्टी फिटे पारे ना। एवर्ष आमर लोक मानकर धान उठापी टार्गेट हूँ 19,664 क्विंटाल। आमको प्रथम पर्यायर टार्गेट देते 8000 से आम धरीदेचु 5244 आउ बालांस आम पाखे अच्छी अल्प माने टोटाल फार्मर जावाई 14400 बालांस हेले आमर समस्त चाषी सुविधार धान दे पारे। आमर 550 जन चाषी करथिले रेजिस्ट्रेशन करथिले वर्तमान सुधा 120 मात्र धान देते। आमको 3 गोटी मिलर टैग होइछि, गोटे कृष्णा आ गोटे हूँ लिंगराज आ गोटे हूँ शक्ति अन्नपूर्णा। लिंगराज को देते 2000, अन्नपूर्णा को देते 3000, कृष्णा को देते 3000, मोट 8000 देते। आम प्राय 5500 धरते। आज्ञा अव्यवस्था दुर्नीति कहले आज्ञा बहुत चली गोटे खांटी ओडिया रे कथा अछि खजुरी गछर कि गुण गाई मूलरू पाहाच पाहाच। आम जदि मूल रोगटा को धरी आसिना गाई ताको भल करिया, आम यदि ऊपर ये रोगटा हैनी ताको आम गोटे गैस बटिकाटे खाईदवा सेटा कौन आज्ञा भल हम। तेणुक आमर था फेब्रुआरी 3 रे आसी मार्च
କେତେ ତାରିଖ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅବବ୍ୟବସ୍ଥା। କଥାରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, କିନ୍ତୁ କିଷାନ ଏଇଠି ମାନେ ଗଡ଼ିକିରି ମରୁଛି। କିଷାନର ଦୁଃଖ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାଲିଠୁ ଧାନ ପକେଇଲେଣି, ଆଜି ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବସିଛି, ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ମୋର ଖିଆପିଆ ବି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, କୋଳଥ ଦୁଇଟା ବି ବିଲରେ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଉପାରି ପାରୁନି କି ଆଣିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଧାନ ରାତିରେ କାଲି ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ରାତି 10ଟା ଯାଏ ଆସିଲି, କହିଲେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ପଳେଇଲି। ଘୋରେଇ ଥିଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଘୋରେଇ ଥିଲେ। କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆଜ୍ଞା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା? ଚାଷୀ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ହତାଶରେ ରହିବ, କାରଣ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରିଛି ମାନେ ତା ଦୁଃଖଟାକୁ କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି। ସରକାର 31 କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ ଧାନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ 31 କରୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଆଜି ମାନେ ଯଦି ହତାଶରେ କିଏ ଥାଏ କେବଳ ଚାଷୀ ପରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଜଣେ ଯାଇକିରି ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛି କି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛି, କାହିଁକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବିଲ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘର ହେଲାଣି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାଣି କହିପାରିବେ? କାରଣ ଚାଷୀର ମାନେ ପେଟ କେବେ ବି ପୁରେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାର ଦୁଆର ସୁନିପିଣ୍ଡା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ ସାହୁକାର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁଧ ଋଣ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଚାଷୀ ଆଣିକିରି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଅବିକା ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଏ ଶୁଣିବ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ମାନେ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଧାନ ଉଠାନ୍ତୁ, ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଅନାନ୍ତୁ, ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦିଆ ଚାଲିଛି, ମାନେ ବହୁତ ଥର ଧାନ ଉଠିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଥରର ଧାନ ମାନେ ମୋର ଆଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗତ ବର୍ଷ ଆଇଥିଲା 55 କୁଇଣ୍ଟାଲ, ଏଇଥର ଆଇଛି ଆଜ୍ଞା 40 କୁଇଣ୍ଟାଲ, 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବଳିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେବି? କିଏ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ? ବେପାରୀଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 1700 ଦେବୁ, 1750, କିଏ କହୁଛି 1600। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କଥା, କାରଣ ବାପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଅଜା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଚାଷ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆସିଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ 65 କୁଇଣ୍ଟାଲ 74 କେଜି ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଟୋକନ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଦେଲୁ ଧାନ, ଏବଂ ଆମକୁ ସୋସାଇଟି କହିଲେ ତୁମେ ଏଠି ଧାନ ତୁମ ଦେଇ ହେବନି, ତୁମେ ନେଇଯାଅ ଖଇରା ମିଲ୍କି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସ ପିକଅପ୍ରେ 3000 ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼ କରି ଖଇରା ମିଲ୍କି ନିଜେ ଦେଲି। ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଯଦି ଧାନ ଦେଲି ମୁଁ ଆଇ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଇ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ତୁମ ଆଗ ଟୋକନ୍ ଯାଇନି, ତୁମ ଆଇ ସ୍କାନ୍ ଯାଇ ହେଇପାରିବନି। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ'ଣ କହୁଛି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ହିସାବରେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୋସାଇଟି ହେଉଛି, ଏ ସୋସାଇଟିରେ ଆମକୁ ଅଖା ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ପରିଡ଼ା ମୋର 75 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେଇଥିଲି, ଅଖା ପଇସା ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇନି। କେତେ କେଜି ଲେଖା ଧାନ କାଟୁ ନେଉଛି? 4 କେଜି ଲେଖା ପ୍ରତି କୁଇଣ୍ଟାଲକେ 4 କେଜି ଲେଖା ଭଲ ଧାନ ମୁଁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୁଇଣ୍ଟାଲକେ 4 କେଜି ଲେଖା ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଫାନ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷା ଯଦି ହେବ କିଛି ପାଲ ଫାଲ ନାହିଁ କି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଖୋଲା ଷ୍ଟକ୍ ରୁମ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳବୈଶାଖୀ ଆସୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ବି ଧାନ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦାରୁ କମଳାକାନ୍ତ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇମନ ଓଡ଼ିଶା।